भारत को इबरतनाक शिकस्त। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज जारहियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी जबान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। सर फखर से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानिगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, चीन और दीगर दोस्त ममालिक का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमरीकी सदर ने रिवायती हरीफों के दरमियान जंग बंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि रात भर भारत और पाकिस्तान से सालिसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमरीका की सालिसी में फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा किया। जंग बंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान भारत जंगबंदी माहिदे में वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत ने पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि DGMOs के दरमियान 12 मई को बातचीत होगी। और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। बैरून मुल्क फंसे मुसाफिरों को वतन वापस लाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज़ टोरंटो से मुसाफिरों को लेकर लाहौर और कराची पहुंचेगी। निजी एयरलाइंस का भी अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से 138 बैनुल अक़वामी मनसूख करना पड़ी। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 मनसूख की गई। भारत को इबरतनाक शिकस्त। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज जारहियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी जबान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। सर फखर से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानिगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, चीन और दीगर दोस्त ममालिक का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमरीकी सदर ने रिवायती हरीफों के दरमियान जंग बंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि रात भर भारत और पाकिस्तान से सालिसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमरीका की सालिसी में फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा किया। जंग बंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान भारत जंगबंदी माहिदे में वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत ने पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि DGMOs के दरमियान 12 मई को बातचीत होगी।
اور ملک بھر کے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری، بیرون ملک پھنسے مسافروں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کی پرواز ٹورانٹو سے مسافروں کو لے کر لاہور اور کراچی پہنچے گی۔ نجی ایئر لائنز کا بھی اندرون ملک فلائٹ آپریشن شروع۔ فلائٹ شیڈیول متاثر ہونے سے 138 بین الاقوامی منسوخ کرنا پڑی۔ ملتان کی 10، پشاور کی 11 اور سیالکوٹ کی 6 منسوخ کی گئی۔ بھارت کو عبرتناک شکست، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جائے گا۔ شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا، افواج پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دشمن کے ساتھ وہ کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ بھارت نے پہلگام کا بہانہ بنا کر ہم پر بلا جواز جارحیت کی، گھمنڈ میں ہماری سرحد اور آبی ذخائر کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی۔ فیصلہ کیا کہ بھارت کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ افواج نے دشمن کی جارحیت کا جواب دے کر تاریخ کا سنہری باب رقم کیا۔ پاکستان نے بھارت کے رافیل طیاروں کو فیل کر دیا۔ آرمی چیف کی دلیرانہ اور دانشمندانہ قیادت میں یہ معرکہ سر ہوا۔ سر فخر سے بلند کرنے پر ایئر چیف اور ان کے شاہینوں کو شاباش دیتا ہوں۔ سیاسی رہنماؤں اور عوام نے بھی تاریخی یگانگت کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے بھارت سے تمام مسائل مذاکرات سے حل ہوں گے۔ سعودی عرب، امریکہ، چین اور دیگر دوست ممالک کا مشکور ہوں۔ پاکستان کی تاریخی فتح اور بھارت کو شکست کے بعد ٹرمپ کاٹ چل گیا۔ امریکی صدر نے روایتی حریفوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ رات بھر بھارت اور پاکستان سے ثالثی کے لیے طویل بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک امریکہ کی ثالثی میں فوری جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ بھارت اور پاکستان نے مکمل اور فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان اور بھارت نے دانشمندی اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ بندی پر دونوں ممالک کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستان بھارت جنگ بندی معاہدے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت کئی اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ امید ہے مزید بات چیت مؤثر طریقے سے آگے بڑھے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بھارت نے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی، 48 گھنٹے کا حساب برابر کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان 12 مئی کو بات چیت ہوگی۔ اور ملک بھر کے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری، بیرون ملک پھنسے مسافروں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کی پرواز ٹورانٹو سے مسافروں کو لے کر لاہور اور کراچی پہنچے گی۔ نجی ایئر لائنز کا بھی اندرون ملک فلائٹ آپریشن شروع۔ فلائٹ شیڈیول متاثر ہونے سے 138 بین الاقوامی منسوخ کرنا پڑی۔ ملتان کی 10، پشاور کی 11 اور سیالکوٹ کی 6 منسوخ کی گئی۔